14 سال سچکا برادرو объем не объем моторش یک گشته گاز بنزین حجت نداره سیاه هست 258,000 پرابیگ 258,000 پرابیگ کندیشنر داره коробка механик 4 تا الکتروپاکیت نرخش چنده؟ نرخش 55,000 نرخش نمره تا جابزه سودا میشه بود 904 24 24 72 Zadní kamera. نود سال اوپل хеҷбек объемش 1.6 газ бензин ҳуҷҷатҳои асола танировкаш то охири сола люк дора 4 تا در پراستوی 425,000 پرابیگ کندیشنر نداره коробка مکانیک 30,000 میگشه نمره چند بود؟ نمره تگه 985 72 05 57 زنگ بزنه با ارزون میکنه سفسنگ بالونش خودش دیگه نود و پنجم سال وکترا برادرو объемش 1.6 گاز بنزین حجت چند تا؟ یک سال حجت 3 ماه 4 ماه تنیروفکا یک 130,000 پرابیگ بوده коробка مکانیک کندیشنر داره؟ کندیشنر نداره نرخش چنده؟ 25,000 نرخش لوک داره نمره چند بود؟ 902 33 92 61 98 سال سچکا объемش 2 газ бензина ҳуҷҷатҳои асола коҷини салонаи кӯҷаш зард люк дора кандишнер ҳам дора ҳам кандишнер ҳам люк 186,000 пробег коробка автомат 4 та электропакет лифт дастидению нархш чанда 65,000 бо арзон мешавад номерот
911 04 04 81 81 08. Наводиновун со сечка бародару объемиш 1.8 пластик сӯзишвориш бензинай то феврали 2020 ҳуҷҷат дорад. $285,000 пробег будай. Кондиционер дорад, коробка механик, диска электропакет. Нақш чанд айра? $55,000 нақш. номерои телефон 987 26 46 66. Наводишашин сол сечка Француя бародару американка объемиш 2 газ бензинай ҳуҷҷат то охири сол аст. Кондиционер нест. Обогрев сидений доштай, люк доштай. 4 та электропакет, коробка механик, кондиционер надора. $279,000 пробег. нарх чанд аст? $45,000 нарх. номерои телефон 904 31 76 72. Задник камера. Наводиновун сол Opel Hatchback объемиш 1.6 газ бензин расола ҳуҷҷат дорад. чорта простояй $227,000 пробег будай. Кондиционер дора, коробка механик. чанд сум гуфти нарша? 45 та бо муомила меша. 45,000 бо муомила мешида. номеро чанд аст? 902 12 47 07. ماشین 65 توزه حتی کم فرق که قیمت هست. چند میگی تو باید؟ 96 سال اوپل دوتی برادر объемش 1.6 газ бензин ҳуҷҷат надорад. люк дорад.
$285,000 пробегай. Кондиционер надура, коробка механик, деталь электропакет. Нарх чанда? 25,000 бу савдо меша. Номеро чанд буд? 901 55 82 86.